Diyos ko, ita na po. Welcome to my channel. Any mamuklat na ba? Or what we call unboxing day. So, minorder kong kay items kay Lazada for preparation of the upcoming business. Ini mga pikata first parcel. Yung parcel ini gamit keng panggawang pabanglo, glass dropper 10 ml. Ito. Oh, puta, mimisip kayo malwan tuter yan. Glass dropper yan po yan. So, ating yan po yan, rubber pump. Kapitane po. Ito. Ito. Yan. Gamitan kayang kay banta stuya yung sukat na ning formula or raw materials king pangawang kay pabangulo. Okay, happy na yan kay first parcel tamo. Ito yung kay rubber pump na. Ayan. 10 ml sana akit yung tangkay tang maka-imprint ka tang glass dropper. Second parcel. Ayan. Bali, yung second parcel tamo is fragrance oil, cucumber melon flavor. And first bottle is 30 ml yamu. So min-order ka tanga duwang bottle, so 60 ml in total. Yan, cucumber melon cucumber. Second bottle, kita mo i-check baka ta ala tamong problema. Itana. Okay, third parcel tamo. Third, ito. Yan yung amonoy ko third parcel. Sakit na mangupit. Nagwa mo. Ini kaya ni rice cup ya ini. 2 pieces of rice cup. Gamitan tayong panakal kay nasi para kay vip pares. Aywa. Stuya itang dimdambo. Magtinda akong pares king aping baleme. Sana ating sali. So wait for the coming updates regarding ketang business simulan tamo. Sana supportan niyo po in kanakong negosyo kay malating negosyo. So reng naman kapampangan kay nung ayukwat ay dyan manto na kayo mo pong kapampangan kaluguran nyo kay ba't pa-translate yun mo yun ha. Okay, fourth parcel. Sana nga manon ko Sumpoli itang in-order ko at
ating yang kay tikta. May scam ko ata. Pero ko kay magalala. Okay tangay parcel. Receipt tamo. Yan. Buklat tani. Lagwa mo mangupit. Medyo kabagal na. Lagwa. Medyo kaya. Madagulit ang kay subbol tamo. Yan. Maragulya. Pwede. So, bilangan tayo. So, kaya yun 26 bowl. Plastic bowl. Sumenya siya pa rin. 26 kanong 26. Sa 26. Okay. Pampilang parcel tana. Panlimang parcel ka no. Nagwa mo. Hanggang 8 minutes na mo. Ayan, gugupitan na niya. Okay, kaya niya. Doon tayo. Ano yung warita? Kayan, perfume grade alcohol. Siguro mimisip kayo bakit magtinda ang pares kayo ba't mating kung order ang kay perfume grade alcohol ang buong kay essential fragrance oil. Kasi bayo ko ay isipang magtindang kay pares. Gagawa na ako pabanglo. Okay. Ang 6 a parcel. Ito ay igniter torch. Okay, so ito buklatan nga nitong parcel receipt tamo from Lazada. Wait na kayo muking upcoming next video. Thank you. Bye.